नमस्कार प्रेसर मु आपसलाम आपन देखुछथि एबे मोड ब्लॉगर यूट्यूब चैनल ए भिडियोटी खास करी हेतुवादी मानक पई आ सही वैज्ञानिक मानक पई वैज्ञानिक को अधिक भरोसा करथिबा लोक मानक पई आ निजर धर्म को अवज्ञा करथिबा सही लोक मानक पई आ जो माने कि ईश्वर नाहंती बोली कहउथिबा लोक मानक पई आ ईश्वर को सृष्टिकर्ता को अवज्ञा करुथिबा विश्वास करुनथिबा लोक मानक पई से माने एही भिडियोटी निहाती देखंतु आ लॉजिकली बुझंतु आ रियल रो कथा अनुभव करंतु। आज्ञा आजिकाली ना बहुत लोक हेतुवादी हो गले आ वैज्ञानिक को बहुत भरोसा करने को लगे एमती भरोसा कर वैज्ञानिक ही ईश्वर सृष्टिकर्ता मनीष मनीष निजक अनेक बेसी विश्वास करे निजक एते भरोसा करे जे मनीष ही सब किसी करें आ निजक एमती कॉन्फिडेंस करे जे कहवाक लगे जे ईश्वर नाहंती। आगे से मुझे कहबी जड़े जड़े रबर्ट हेतुवादी दल वैज्ञानिक दल आ ईश्वर नाहंती बोली कहूथिबा दल मानक मु कहबी रबर्ट। आज्ञा रबर्टर विशेष किसी सूचना आप जानती रबर्ट को आपण रबर्टर जब चार्ज सरी जाए तार आउ किसी काम को नुहे ताहा निर्जीव अटे और सही रबर्ट को तैयार करथिबा जड़े व्यक्ति थांती से रबर्ट उद्भावक कहीं ना कहीं थांती जी से रबर्ट को तैयारी कर रबर्टर सबू कनेक्शन को जानी कौ स्विचटा कौन केमिति ताको क्लिक कले से रबर्टा कौन कर केमिति चलो केतेबेले रबर्टर अस्तित्व दुर्बल हो रबर्टर एनर्जी पावर कमी ए प्रकार सबू कनेक्शन को से जानी से रबर्टर ना फिलिंग्स अच्छी ना रक्त अच्छी ना मांस अच्छी किंतु से ही वैज्ञानिकटी जेमिति कहब जेमिति गढ़ आउ जेमिति चलेब सेमिति चलेब तेबे ठीक सेमिति हेतुवादी माने वैज्ञानिक माने आउ ईश्वर नाहंती बोली कहउथिबा दल माने से माने से रबर्ट भली। आज्ञा यही विषय बाइबल संपूर्ण सत कथा कहे आउ भविष्य भी दे थाए जे अंतिम समय रे हेतुवादी माने उठिबे अनेक लोक निज धर्म को छाड़े ईश्वर नाहंती बोली अनेक लोक कहे निजको एमिति विश्वास भरोसा रखिबे जे ईश्वर को मध्य भूली जिवे आ निजर ज्ञान कौशल बुद्धि द्वारा ईश्वर को अवज्ञा करेंगे। ए प्रकार लोक संख्या अनेक बढ़िबार देखिबा एमिति प्रमाण दिए बाइबल। जदि आपण एही पदपर्व को पढ़िबे स्क्रीन रे दिया जाइथिबा पदपर्व को ध्यान सहित पढ़िबे ताहले आपण बुझी पारबे धर्मच्युत घटिबो। तार तो सबु लोक माने हिंदू मुस्लिम ख्रीष्टान समस्ते निज निज धर्म को छाड़े आउ ईश्वर को अवज्ञा करेंगे निजक एत बढ़िमा देखाइबे निजर ज्ञान कौशल को एत विश्वास करेंगे भरोसा करेंगे जे ईश्वर सुधा नाहंती ईश्वर मध्य नाहंती बोली व्याख्या करेंगे। ए प्रकार लोक मानकर जनसंख्या द्रुत गति बढ़िबार लागिबो यह प्रमाण दिए। आज्ञा बाइबल छड़ा अन्य कौन पुस्तक आपन को एमिति सचेतना दे पारिबो नाही आ एमिति वार्निंग जणेब नाही जे फ्यूचर रे कौन हेबाक जाउछि आ कौन बाइबल लेखा जदि घटुछि ताहेले ताहा सत जदि बाइबल लेखा जदि सत ताहेले बाइबल मिथ्या नुहे जदि बाइबल मिथ्या नुहे बाइबल ईश्वर मध्य मिथ्या नुहंती जदि बाइबल ईश्वर मिथ्या नुहंती ताहेले ईश्वर तो निश्चय निहाती अछंती एथिरे कौनसी संदेह नाही काहेकि ना मनीष केबे मध्य सत्य को प्रकाश करि पारे नाही मनीष सत गटे मिछ अनेक कहि थाए तेबे मनीष फ्यूचर कथा कहि पारे नाही मनीष फ्यूचर को गढ़ी पारे फ्यूचर रे जहाँ सफल करे ताहा ईश्वर को योजना अटे। आज्ञा धर्मच्युत शब्द को सफल करथिबा लोक माने हेले हेतुवादी वैज्ञानिक माने आउ किछि ईश्वर को विश्वास करुनथिबा दल माने ए माने हेले धर्मच्युत दल एमाने बाइबल को कोठी ना कोठी सफल करती। तेबे प्रिय दर्शक बंधु आपण विश्वास करंतु कियो बा न करंतु आपनक सामना रे आपणकर प्रमाण देखा मिले जदि आप विश्वास करती ना ताहले बाइबल कथा को सफल करती आपण जड़े धर्मच्युतर दल अटंती। एटा ही प्रमाण करे जे ईश्वर अछंती
ଈଶ୍ୱର କହୁଥିବା ଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସବୁକୁ ମଣିଷ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରେ। ଆଉ ମଣିଷ ଯେଉଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରି ବଢ଼ିମା ଦେଖାଏ ଆଉ ଗର୍ବ କରେ, ତାକୁ ବାଇବେଲ କୁହେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର, ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କ୍ଷୟଣୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ତାହା ଲିଭି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ଲିଭେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ମାନବ ଜାତି ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଦାପି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ କେମିତି ରହିଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି, ଆଉ ମଣିଷ ଜାତି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ମଣିଷ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ମଣିଷ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ଇଭଲ୍ୟୁସନକୁ ଜଣାଇଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଫଳ ହେଲା। ଆଉ ମଣିଷ ଜାତି ନିଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପୃଥିବୀ ଏ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଲେଖା ଯେମିତି ଲେଖା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବାଇବେଲ କୁହେ ଏହି ପଦପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଜାତିର ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଏମିତି ବଢ଼ିବ, ଶେଷ ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏହି ପର୍ବକୁ ଧ୍ୟାନ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ମଣିଷ ଜାତି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ମଣିଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଘଟୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାଉ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଏମିତି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭରସା କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତାହା ହିଁ ଅହଙ୍କାର। ବାଇବେଲ ତାକୁ ହିଁ କୁହେ ଅହଙ୍କାର, ବଡ଼ିମା ଆଉ ଗର୍ବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦ୍ୱାରା ସାରାଂଶ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ଯେଉଁଟା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ ବାଇବେଲ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯାହା ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ତାହା ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବାଇବେଲରେ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିବେ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କ ଦଳ କାହିଁକି ବଢ଼ିବ, କେମିତି ବଢ଼ିବ ଆଉ ଏହି ଦଳ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।